وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الواحد الديان الذي هدانا للإيمان وأتم علينا شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شرع لعباده الأعياد ما تجلو بها الأحزان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من تقرب إلى ربه بصدق وإخلاص وإتقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أئمة الهدى والإحسان، وعلى التابعين لهم إلى يوم تشيب فيه الولدان. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فهي وصية للأولين والآخرين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال في حديث آخر: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين، jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya hingga di saat ini kita diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tibanya hari raya Idul Fitri ini menandai bahwa bulan Ramadan telah berlalu dari hadapan kita. Banyak keberkahan dan keutamaan yang ada pada bulan ini telah kita rasakan, seperti kewajiban berpuasa, berlipat gandanya pahala beribadah, turunnya Al-Quran, salat tarawih dan sebagainya. Hal-hal demikian tentu akan kita selalu rindukan dan selalu berdoa semoga kita dapat bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Hal ini seperti lazim dilakukan ulama-ulama terdahulu, seperti yang dinyatakan oleh seorang ulama yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl. Beliau menyebutkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'una sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Para ulama dahulu mereka akan
sampai bulan Ramadan dan berdoa 6 bulan lainnya setelahnya agar Allah menerima amalan mereka selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala amal ibadah, amal baik dan berbagai ketaatan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, janganlah berhenti dengan selesainya bulan Ramadan. Marilah tetap kita laksanakan dan mudawamahkan di bulan Ramadan, karena ketaatan dan ibadah kepada Allah harus selalu dilaksanakan sampai kapanpun dan dimanapun hingga ajal menjemput kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah olehmu Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama Ramadan kita melatih dan menempa diri kita untuk berpuasa. Maka seharusnya di luar Ramadan pun kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya. Selama Ramadan kita rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti tarawih dan sholat sunnah lainnya. Maka sebaiknya di luar Ramadan kita usahakan untuk melazimi sholat-sholat sunnah. Selama Ramadan kita rajin membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Maka sepantasnya di luar Ramadan pun kita istiqamahkan untuk membaca dan memahami isinya, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk dan panduan kita dalam beragama, bersosial, berbangsa dan bernegara. Selama Ramadan kita berusaha dengan sekuat-kuatnya menahan anggota tubuh kita, khususnya mata, telinga dan lidah, untuk tidak melaksanakan maksiat, karena kita mengetahui bahwa itu akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan puasa Ramadan kita. Maka sudah sewajarnya juga di luar bulan Ramadan hal tersebut harus kita usahakan untuk menghindarinya. Begitu juga amal ibadah yang lain. Jika tidak bisa kita laksanakan secara banyak, maka tidak masalah kita melakukannya secara sedikit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mal aqwamuha atau adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik amal itu adalah amal yang paling terus-menerus walaupun dilaksanakan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala amal ibadah yang kita tempa dan kita jalin selama bulan Ramadan, baik berupa puasa, salat sunnah, mengaji atau tadarus Al-Quran, dan menahan diri dari perbuatan maksiat, seharusnya kita jaga dan rawat selalu. Jangan pernah beranggapan bahwa selesainya bulan Ramadan maka selesailah semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi momen Idul Fitri ini
jangan hanya dimaknai kita bebas dari berpuasa dan bebas memuaskan selera makan kita, tetapi harus dimaknai sebagai momen untuk istirahat sebentar, bergembira dan silaturahim bersama sanak keluarga, tetangga dan handai taulan lainnya, untuk makan dan minum seperlunya, layaknya seperti sebuah mobil yang singgah di pom bensin untuk mengisi minyak, yang tujuannya adalah untuk bersiap melanjutkan perjalanan jauh lainnya. Begitulah hidup kita di dunia ini, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini ketika hidup di dunia bagaikan seorang pengembara atau bagaikan orang asing di dunia ini. Beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis tersebut mengajarkan kita bahwa kehidupan di dunia adalah sementara. Dengan kesadaran ini, seorang musafir tidak akan terlalu terlena dengan gemerlapnya dunia, juga tidak akan terlalu terlena dengan kenyamanan sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. Singgahnya manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk menambah bekal menuju kehidupan sejati yang ada di akhirat kelak. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, kita seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, karena kita tidak pernah tahu kapan anugerah waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya, mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momen untuk istirahat sebentar, mengisi bekal yang banyak untuk melanjutkan perjalanan menuju terminal akhir, yaitu akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar berbagi kepada sesama, orang-orang yang mampu menahan amarah dimanapun kita berada, dan pribadi yang selalu menebar kebaikan di tengah masyarakat dan lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ja'alallahu iyyakum min 'alimil faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil 'ibadil salihin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعان العيد وكرم، نحمده ونستعينه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يذكر بها الميزان في المحشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الشرف الأفخر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الصدق الأمين
يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك، وصحح لساننا وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا، وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.